Malien an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan an b'a fɔ aw ye aw ka bisimila ka émission préférée kan émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele minnu na faamuyalen don minnu ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na an b'a fɔ aw ye bi ta tiɲɛ yɛrɛ la les nouvelles sont très bonnes. Bi kibaruya kari kosɛbɛ kibaruya diyali sababu kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka émission aw ka commenter ka partager ka tila ka a aimer tuguni commentaire la a bɛ se ka cœur bila commentaire la n'a ye cœur bila cœur bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka émission ka stabiliser k'a di an ma partage bɛ se ka to maa caman bɛ kunnafoni jɛlen maa caman b'a sɔrɔ jɛnw b'a jira k'a fɔ kunnafoni min bɛ ka fɔ o ka di aw ye. Bi an ka maa welelen aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ka sabu kɛ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ye jamanako la ni o fɔra ka ban aw hakili bɛ taa maa min na aw tun ma ɲinɛ o ye docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ye membre du CNT Korema maa de fana don. Bi an ye Fɔnba wele ka na bi ni an y'a fɔ aw ye ko kibaruya in ka di o b'a jira jamana marabagaw u bɛ wulikajɔ la waati bɛɛ min bɛ se ka to jamana in a bɛ se ka basigi cogoya min na aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dɔgɔkun kɔnɔna la an ka délégation ministérielle dɔ taara Guinée u ni Guinée président ye ɲɔgɔn ye ni an b'o wele Mamadi Dunbiya u ni Mamadi Dunbiya sigilen ka kuma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an degelen don min na Manden kɔnɔ o ye de k'a fɔ ko Manden bonya bɛ Manden bonyamasegin o fana bɛ Manden kɔnɔna la an ka délégation ministérielle bɔlen Guinée président fana ye délégation ba fara ɲɔgɔn kan ka na Mali la u ni an ka jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye son excellence colonel Assimi Goïta libérateur du Mali u n'o sigira o kumana sigafo bolila fɛn min kan an da don olu la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Jamana sariya sunba a falen ko kuma min fɔra jamana kɔnɔden fanba ka yeta la bi sariya sun kura min bɛ na ta sisan mun de k'a ka don a la mun de k'a ka se ka bɔ a la docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye CNT maa ye olu k'a ka se ka kɛ maa ye maa min olu k'a ka kɛ jamanadenw kuma da ye jamana kɔnɔdenw ye mun kuma de don olu da u ka se k'a fɔ min bɛ se ka dɔn jamana sariya sun kura kɔnɔ la docteur Abubakar Sidiki Fɔnba a bɛ na a da dɔw la maa caman fana ka wulikajɔ kɛlen don nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna la ko min ye MINUSMA ye ko MINUSMA ka taa ko en tant que ni MINUSMA ma taa ko Faransi ko o taali ko kuma ko o tɛ an da don o fana la. Bonne nouvelle ba fila min bɛ ni an b'a fɛ k'o annoncer aw ye teliya la joona a bonne nouvelle fɔlɔ ye o ye k'a fɔ hélicoptère de combat min sanna awa an ka armée sini à partir de 9h an yɛrɛ invité len dɔ ye yen ka ba déjà carte d'invitation bɛ an bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Senu base aérienne kɔnɔna la o tare ka an ka autorité malienne k'u fo aw bɛ na a ye sini an ka pankuru ninnu u bɛ na yira aw la sini u bɛ démonstration min kɛ sini à partir de 9h an bɛ kɛ i n'a fɔ Kɔnɔkulu jamana awa a maba caman welelen dɔ yen sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni Ala sɔnna an b'a fɔ aw ye aw b'a sɔgɔ aw ka page préférée la web TV préférée Gandi Malien sini aw b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ en live an ka page sanfɛ ni Ala ma basi kɛ o ye kibaruya fɔlɔ ye kibaruya duman filanan ye min ye o ye k'a fɔ an ka sifinaga dɔw faralen don ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ olu ma jeune informaticien dɔw faralen don ɲɔgɔn kan ka entreprise dɔw créer entreprise min ni an b'a wele ko DREPA technologie o ye denmisɛnnin kulu dɔw ye u ye informatique de kɛ u tilalen u ye hakilijakabɔ kɛ ka ni entreprise in fara ɲɔgɔn kan ni an b'a wele ko DREPA technologie ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye olu y'a yira bi jamana bɛ insécurité kɔnɔ terrorisme fanga ka bon kosɛbɛ an ka armée malienne u mago bɛ information na DREPA technologie u ye hakilijakabɔ kɔfɛla la u nana ka na système dɔw bila sen kan système ye nafa ye jumɛn de ye Mali ni ye Mali ta k'a jateminɛ numéro d'urgence fɛn fɛn bɛ yen gɛlɛya min sɔrɔ teliya la i bɛ se ka weleli kɛ numéro min na min bɛ se k'a to i bɛ bɔ o degun kɔnɔna la nka awa tasuma wulila an ka yɔrɔ la Ala k'an kisi a ma numéro d'urgence jumɛn de bɛ yen n sɔmina terrorisme ma yɔrɔ dɔ la numéro d'urgence jumɛn de bɛ yen n b'a fɛ ka armée dɛmɛ ka kunnafoni di armée ma numéro d'urgence jumɛn de bɛ yen u y'o hakilijakabɔ bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ se k'u lasɔrɔ i mana kɛ Mali fan fan crédit ko t'a a la connexion ko t'a la téléphone ka k'i bolo pisi ka k'i ka téléphone kɔnɔ a banna crédit bɛ n kun connexion bɛ n kɔ a mako to si la i mana kɛ Mali fan fan i bɛ se ka kunnafoni jɛlen ta numéro d'urgence i bɛ se k'o sɔrɔ k'u wele k'u lasɔrɔ ka se ka kibaruya jɛlen ta k'a di maliyɛnden bɛɛ ma u bɛ lasɔrɔ cogo di a bɛ dièse digi 911 dièse 12 dièse n'i y'o dɔn ka ban i ka téléphone kɔnɔ ka ban i ni DREPA technologie maaw a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ
i mako bɛ kubara min na u b'i guider i bɛ kubara in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ numéro d'essence ninnu i b'a fɛ k'olu de wele wa i b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ crédit ko t'a a la connexion ko t'a la il suffit seulement i ka dièse kɛ ka 911 dièse kɛ ka 12 kɛ ka dièse kɛ ka ok ta dɔrɔn o ye a bannen carte de visite fana maa mun fana bɛ yen k'a fɔ fɔlɔ i b'a sɔrɔ ni ni maa ye ɲɔgɔn i bɛ se k'i ka carte de visite d'a ma ni mago bɛnna k'an wele non dire pas technologie la carte de visite ko a tɛna n'a di i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u ka nin numéro in sanfɛ il suffit seulement i ka dièse 911 dièse 12 don dɔrɔn i mago bɛ fɛn fɛn na kunnafoni kɔnɔna la u b'a a bɛɛ lajɛlen d'i ma an bɛ an ka nin sifinnaga ninnu an b'u fɔ u ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri la jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamana mago bɛ a den sɛbɛ bɛɛ la ni jamana den dɔw miirila ka se ka nin kɛ k'u b'a fɛ ka jamana dɛmɛ bi an b'u fɔ nin baara la an b'a fɔ aw ye dɔgɔkun nata yɛrɛ la soit dɔgɔkun kɔnɔna la an ni ninnu bɛna sigi u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ awa nin na sani n ka kuma di docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ma n b'a fɔ aw bɛɛ ye bi ye asura ye ala ka an ka bateau minɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka di an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Bama Dramera fo produit Garden PDG ba donba la ala ta kɔfɛ an ka donba kɛ nisɔndiya kɔnɔna la Bama Dramera a jɔyɔrɔba b'a a la kosɛbɛ an bɛ Bama Dramera fo ka agent de voyage Al Omra mɔgɔw fo ka boisson énergétique mɔgɔw fo ani Musar Douceur maaw an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ka se an ka sirifukɛ Sek Serif Jami Aidara ma an b'a fɔ sirifukɛ ye ko bonya yera ala ka sara ala ka an to ɲɔgɔn ye adamadenya dɔn ka ca kosɛbɛ donba bɛɛ lajɛlen na sirifukɛ seko ye min ye a b'a kɛ an ye ka an nisɔndiya an b'a fɔ ala ka sirifukɛ fana nisɔndiya kabako fura in an n'ale ka an da don a la jamana kɔnɔden caman ye weleli kɛ ko olu ye fura in ta olu y'a nafa sɔrɔ hali bi aw bɛ se ka weleli kɛ ni aw mago bɛ fura in na 98 98 03 03 armée dɛmɛli kɔni kɛ a tora senna fo ka taa se awa ABK Solar maaw fana ma an y'a fɔ o dalila ka kan dɔw bɛ yen ka kan ninnu dɛmɛ kosɛbɛ u bɛ se ka lampadaire ni panneau ni batterie sɔrɔ cogoya min na ni aw mago bɛ panneau ni batterie ni lampadaire fana la a bɛ se ka weleli kɛ 79 11 73 16 a y'a bisimila ka émission préférée kan ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ bi ma welelen ye docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ye docteur i ni ɲantuma an ba ani ɲantuma kɔri baasi la alhamdulillah docteur folikan jumɛn b'i bolo k'a se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ bi foli fɔlɔ an ka sifinnaka minnu n'i bɔra k'u ka kuma fɔ Drepa mɔgɔ oui Drepa technologie mɔgɔw voilà donc Drepa technologie an b'u fo u ka nin miirina la a bɛ fɔ ne ma ko la défense nationale ou la défense citoyenne alhamdulillah an ye o de fɔ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye minnu bɛ baara ɲuman kɛ to k'u dɛmɛ n bɛ mɛn kɔfɛ kelen tɛ se ka jamana baara jamanaden bɛɛ de ɲɛ bɛ jamana jɔ la n bɛ golomasiri tabagaw minnu ye golo ta k'u ka anw lakana n'o de b'a to e ni ne bɛ émission in kɛ lafiya la an b'a ɲini ala fɛ minnu fatura ala ka hinɛw la amina 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 minnu man kɛnɛ ala ka kɛnɛya d'u ma amina minnu amina yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ ala ka se d'u ma ala ye diɲɛ don o don da amina amina an kɛlɛkɛɲɔgɔn M5 RFP 10 11 12 juillet minnu tora la ko ala ka yafa k'u ma amina 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 maliyɛn de la diaspora n b'olu fo kosɛbɛ sabula an bɛ ɲinɛ olu kɔ n'i y'a ye an ye embargo supporter an ye fɛn caman supporter maliyɛn de la diaspora de nin belebeleba bɛ a la siga t'a la siga t'a la n b'o fo kosɛbɛ ka Korema président Fuseni Watara ani Korema denmisɛnnin bɛɛ fo Gani maliyɛn k'i yɛrɛ fo ani ka technicien Dawuda k'aw fo kosɛbɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kiramantoya na an bɛ asura min na n'o ye san kura ye ala ka hɛrɛ di an ma amina amina ala k'an kisi san gɛrɛgɛrɛ ma amina san wɛrɛ ɲɔgɔn kuma o k'a sɔrɔ an ye hɛrɛ min b'an bolo dɔ fara l'o kan amina amina ala ka jamana bɔ bolo la amina ala amina k'an ka jɔ amina 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 min ŋaniya ye jamana jɔli ye ala k'a sabati amina min fɛnɛ ŋaniya ye ko ka se jamana in ma ala ka e ŋaniya to i yɛrɛ kɔnɔ ye amina 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 donc vraiment nin foli de bɛ n bolo ka kɛ docteur an ye wele ka na plateau sanfɛ ka a kaɲa ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye jamana kɔnɔdenw ko i bɛ baara min na fasodenw ye a dogolen tɛ i ka cɛsiri ni ka wulikajɔ a baara dogolen tɛ maa si la actualité fɛn fɛn mana kɛ jamana kɔnɔ i ka don ta ye min ye i bɛ bɔ ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni o kunnafoni o ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye adamaden bɛ ji min ka dumuni kɛ ka se ka balo cogoya min na hakili bɛ balo kunnafoni jɛlen de la dɔw bɛ anw wele tuma dɔw la u bɛ état min na u b'a fɔ ko n'u ma an kumakan mɛn k'u tɛ sunɔgɔ ko ka sabu kɛ jatigɛ siran u bɛ ka papa don o don réseau sanfɛ o de kɛlen don sababu ye an bɛ diyagoya ka émission kɛ don o don jamana kɔnɔdenw u ka se ka kibaruya jɛlen sɔrɔ
fo kana jamukan tɔgɔ da ko espace de vérité. Docteur an y'a ye an ka Mali marabagaw ye délégation ba wele ka taa Guinée. U ni Guinée marabagaw sigira o kumana o kɔfɛ Guinée fana a marabaga ɲɛmɔgɔw u ye délégation ba bila ka na Mali la u sigira o kumana. Docteur yala nin bolo nin démarche ninnu na an bɛ se ka jigisigi jumɛn de sɔrɔ nin démarche na ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ? Bon, an bɛ se ka min fɔlɔ fɔ ni reconnaissance de ye. Asimi n y'a f'i ɲɛna n k'a bɛ maliyɛnw lamɛn. A ma kɛ fitiriwale ye. Wallahi. Sinon ni dɔ don sanction mana wuli dɔrɔn a b'i ɲɛsin Sénégal ma. Wallahi. Ou bien a b'i kun da Côte d'Ivoire kan. Siga t'a la. Donc ni ye Asimi ka reconnaissance ye. Mais n'i y'a mɛn b'a fɔ ko jɔnni kunnadi i b'a fɔ sababu ɲuman. Siga t'a la. Mamadi Doumbia. Président ɲuman don, Asimi ye président ɲuman ye. Ninnu de ye panafricanisme ninnu bɛ k'a bila au concret quoi. An k'a lawaleya. Oui. Kɛnɛjalan Ka bɔ kuma la. Modibo ma se ka mun kɛ. Sékou Touré ni ma se ka mun kɛ. Olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Nin kan ka Mali politiciens ani Guinée politiciens lamaloya kosɛbɛ dɛ. Olu ye nin temps bɛɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ développement parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kɛlɛkɛla tɛ n ko développement économique de bɛ. Siga t'o la, siga t'o la, siga t'o la. Ni min filɛ nin ye a bɛ fɔ nin ma ko révolution. Oui. Mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ nin ye koba de ye. Oui. Nin projet kun bɛ yen a mɛnna depuis Modibo ka taa na. A ma se ka lawaleya. Ka terrain sira bɔ. N ɲɛ bɛ Lafiyabugu yɔrɔ in ni Amudala yɔrɔ min na. Ninnu kun ye terrain sira tɛmɛ sira de ye a kun man ka di mɔgɔ ma. A kun man ka di. Donc an jigi bɛ sigi fo yɔrɔ 4 port ko bunakun kan. Gani maliyɛn n'an y'o fɔ nin b'a to ne ye n ka kɔgɔji ko min fɔ ani n ka baji ko kuma min fɔ ne jigi tɔ sigira nin na kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ a ko tɔ ye fitinin dɔrɔn parce que a tɔ ye Mali de k'a fɔ ko n b'a kɛ Laginɛ tɛna ban. Pour que kɔgɔji ka na. Pour que kɔgɔji ka na ou bien pour que baji ka bɔ Laginɛ batoni ka na i yɛrɛ sɔrɔ fo bada la Mali la. Alhamdulillah. O kɔni dan ye dɔrɔn ministre des transports a ka a ŋaniya de yira. N'an tɛ se ka ji bɔ Saint-Louis ka taa Ambidé di k'o port kɔni sigi. An kɔni an ka bɔ Laginɛ sisan ka na Mali la nin bɛ nɔgɔya ba la kuma tɛ terrain sira ma kuma tɛ sira ma. Mais Gani maliyɛn nin na koba de bɛ nin kɔnɔ mɔgɔ tɛ min dɔn. Don n'a nata an b'o ɲɛfɔ douane bunakun kan a bɛna nɔgɔya min di maliyɛnw ni Guinéens ma Ala de b'a dɔn parce que Assimi o Doumbia o bɛɛ ye consigne di ko gɛlɛyaba kana kɛ Guinée ni Mali frontière la bilen. Non u bɛ ka an lamɛn nkalon haramu u bɛ k'an lamɛn. Yɔrɔ Korema yɛrɛ la an y'u ka Guinée chauffeur an y'u bisimila. U nana ɲɛfɔli k'an ye o wagati a ye ɲɛfɔli min kɛ a ye nɔgɔyaba don a la. N'i yɛrɛ donna Korema kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Doumbia ni Assimi photo belebeleba de bɛ Korema kɔnɔ. Parce que an b'a dɔn nin ye fɛnba de ye min bɛ nin kɔnɔ a ka bon mɔgɔ kun kan ka ninnu de commentaire kɛ ka tɛmɛ ko caman kan parce que nin bɛna ni lafiya min ye a ka bon kojugu surtout depuis an ka kɔɔriw ta wagati fo ka taa se finance ko ma ka se transport ma ka se jamana développement ma nin koba dɔ de ye daminɛtɔ ye surtout hali Sarasu kunda o bɛɛ b'a kɔnɔ donc fɛnba de don mɔgɔw man ka kulonkɛ min na maliyɛn bɛɛ kan ka a bila i kunkolo la. K'a fɔ Laginɛ de ye an dɛmɛ kuma min na an ɲɛ gannen don donc an man ka kɛ Laginɛ ma fitiriwale ka commerçants bɛɛ k'a lajɛ an ka Laginɛ k'an daga yɔrɔ ye parce que jamana min b'a ka yɔrɔ dayɛlɛ k'i to ɲɛ gan na i ka n'o bila dɛ donc nin fɛnɛ kan ka Laginɛ population ani Mali population k'u tɔ gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u tin don ɲɔgɔn na parce que jamana kuntigiw de bɛ ko dilan ni jamana kuntigi ye tin don ka ban jamanadenw kɔni ka ka baara waleya tɛlɛ la donc o de kama ɲɛ bɛ ninnu na ninnu Doumbia ni Assimi Ala ka cidenw don quoi u tɛ u yɛrɛ ma bilen an mago bɛ ɲɛmɔgɔ de la o président de la an mago tɛ politique mɔgɔ la an ko président de président ɲuman i bɔra sanfɛ i bɔra duguma o ninnu cira ni jamana fila de ma donc an bɛ mun ɲini u yɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka jamanaw lajɛ parce que i b'a dɔn mun ye ninnu ka chance ye parti politique ka mɔgɔ tɛ o u tɛ mɔgɔ si ka parti politique la armée bɛ yen bɛɛ de kama armée tɛ mɔgɔ ka parti la wa ni armée bɛ baara o baara kɛ a bɛ kɛ jamanaden bɛɛ de ye donc u bɛ k'o de kɛ o de kama ne y'a fɔ pouvoir transitoire Sarasulama fɛn fɛn n'o ma se ka k'a kɔnɔ o tɛna se ka kɛ donc vraiment nin ye fɛnba de ye fɛn belebele caman b'a kɔnɔ don n'a nata la gouvernement ye fɛn o fɛn boloda a kunkun n'a ɲɛɲɛ n b'a bɛɛ da i tɛgɛ kɔnɔ mais nin bɛ yɔrɔ min na sisan maliyɛnw kan ka tare de kɛ Mali ni Guinée k'i bolo di ɲɔgɔn ma tan parce que Mali ye nin de fɔ relation bilatérale jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que an k'an jigi sigi ɲɔgɔn na ko caman de bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ don n'a nata la donc an bɛ se k'a fɔ nin ye paraɲɛ belebeleba de ye
siniɲɛsigi kɔnɔna na mun ka ɲi jamana fila ninnu ma. D'accord. Docteur an ɲɛ b'a la wulikajɔ fanga bonyalen don kosɛbɛ ko min ye MINUSMA ye ko an ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Yala e bolo an bɛ phase min na sisan ni MINUSMA gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔ jamana in a na se ka basigi wa? MINUSMA yɛrɛ de ye jamana basigibaliya kun ye. MINUSMA? Awɔ, kɔrɔ ye n'ale yɛrɛ de ma taa. Awɔ. Basigi tɛna Mali la. Mais n bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ Yɛrɛwolo Debout Rempart m'o fɔ. Groupe des patriotes GPM. Minnu ye pétition ba kɛ. Oui, Idrisu ko la. Ko Idrisu kana n b'olu fɛnɛ fo. Ani comité de développement militaire CDM. B'a bɛɛ fo ka Korema fo. Gani Malien i mana analyse o analyse k'i to premier ministre la k'i to président la ni jamanadenw ka wulikajɔ ma don analyse kɔnɔ fu de don. Nafa t'a la. Mali sera ka koko kɛ. Asimi ye koko kɛ bi ni jamanadenw t'a kɔ a tɛ ɲa. Asimi bɛ jate o jate minɛ a b'a minɛ ni jamanadenw ka wulikajɔ de. Donc o hukumu kɔnɔna la wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ ko ka taa ni MINUSMA ye. An bɛ MINUSMA ni Yɛrɛwolo k'u ka taa n'a ye. Parce que Yɛrɛwolo an bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na. Kɛlɛ in ye mun de? Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min. I b'a ye kuma o kuma an bɛ ɲɔgɔn dafa. Parce que ni bɔli kɛra ko MINUSMA ka taa o bɛ n'a fɔ i bɛ ka bin sanfɛla tigɛ. Oui. Mais an b'a bin ju de bɔ. A b'a ju yɔrɔ dɔn. Awɔ an b'a ju yɔrɔ dɔn. E m'a ye Faransi taara cogo min na. Oui, o taara cogo min na. Bɛɛ ko ka wuli GPM Yɛrɛwolo an bɛɛ kun bɛ kɛlɛ la. Olu ye kɛlɛ kɛ fan dɔ fɛ. Oui. An fana ye kɛlɛ kɛ ka analyse bɔ k'a da. Kun jumɛn na u bɛ taa? Oui. Mɔgɔ kun bɛ ka Yɛrɛwolo ni GPM k'u bɛ ka fɔ Faransi ka taa kun jumɛn na? An ko wala a kun filɛ. Oui, a bɛ tila détail ba di analyse kɛ k'a bɔ cɛ ma sɔrɔ Mali la min y'a sɔsɔ. Oui, oui, oui. Sisan tuguni Yɛrɛwolo CDM bɛɛ ko MINUSMA ka taa. Kun jumɛn na MINUSMA ka taa wa a bɛ taa cogo min an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna bi. N'i ye jateminɛ kɛ mun ye anw sɔrɔ MINUSMA ko la chapitre 7 an ka ko ye. An bɛ chapitre 7 min kɔnɔ. Gani Malien chapitre 7 bɛ na kun ɲɛnama fila de la. N'a y'a sɔrɔ k'i ka jamana ko c'est une menace pour la paix internationale ou régionale. C'est-à-dire jamana min bɛ yen a bɛ kɛ gɛrɛgɛrɛ ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma ou bien a bɛ région min na o de b'i bila chapitre 7 kɔnɔ. Ni o de don est-ce que Mali ye o menacier bi wa? N'a y'a sɔrɔ ko Mali ye o menacier est-ce que Niger t'o ɲɔgɔn ye wa? Est-ce que Nigeria t'o ɲɔgɔn ye wa? Burkina t'o ɲɔgɔn ye wa? Benin t'o ɲɔgɔn ye wa? Munna olu tɛ chapitre 7 la Mali de b'a la? Nin kɔrɔ ye ko Mali autorité kun man ka sɔn tɛmɛlen na an ka bila chapitre 7 la parce que ɲɛfɔ cogo t'a la. N'a kun bɛ kɛ jamana bɛɛ bɛ bila kɔnɔ ko Boko Haram ta daminɛna Mali ta ɲɛ. O kɛra bɛɛ ɲɛna. Mais munna Boko Haram ma bila chapitre 7 kɔnɔ? O ye jaabi fɔlɔ ye. N'a y'a sɔrɔ ko accord d'Alger de kama k'u ye Mali bila chapitre 7 la. Accord d'Alger c'est un accord entre les Maliens. A fɔra ko Nations Unies man k'i da don jamanaden wɛrɛ ka kuma na. Donc u b'an bila chapitre 7 la ka da kun jumɛn kan? Nafa t'a la kun yɛrɛ t'a la kun yɛrɛ t'a la. Donc chapitre 7 fɔlɔ an t'a fɛ an bɛ bɔ a la. N'an bɔra o kɔnɔ MINUSMA bɛ taa. Maintenant MINUSMA ko gɛlɛya yɔrɔ jumɛn? Fɛn dɔ de bɛ conseil de sécurité la n'a fɔ ma ko pen holder c'est-à-dire le porteur de plume n'a fɔ ma ko kalamunkala tigi. An ka farafinna kɔnɔ o yɛrɛ fɛnɛ note dɔ bɛ yen ko note 507 o ko jamana bɛɛ kan ka kɛ pen holder ye bɛɛ kan ka kɛ kalamunkala tigi ye bɛɛ. Mais n'i y'an ka jateminɛ kɛ Sahara kɔnɔ France États-Unis Royaume-Uni olu de y'an ka kalamuntigi ye. Kalamuntigi ye min ye i b'a dɔn? Kalamuntigi ninnu ni mankan min bɛ anw fɛ yen olu de b'u hakilina sɛbɛn fɔlɔ k'a di conseil de sécurité la. Ni ko bɛ anw fɛ yen olu de b'u da don kuma na fɔlɔ. Hali mission minnu bɛ kɛ olu de b'o organiser. Gani Malien bana min b'e la fagali bana min b'e la dɔgɔtɔrɔ min kan k'o furakɛ o ye muso kamalen ye. O bana t'i faga? Non o bana kɔni ye o ti to quoi. An ka cɛkɔrɔba dɔ ka kuma de don. Non o ti to o bana kɔni ye i salen do quoi. Bɛɛ ye Faransi de bɛ. Depuis madame i salen do. Depuis san joli Faransi de bɛ anw ka dugujukɔrɔfɛn nɔfɛ en complicité avec les États-Unis. Olu burukɔnɔmɔgɔ ye Royaume-Uni ye k'olu ka taa fɛn sɛbɛn
kan kan yɛrɛ y'o la o bɛ kɛ cogo di non an ka hɛrɛ t'o la hɛrɛ donc foyi tɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen gouvernement kan ka fɔ de ko an ti faransi fɛ comme peine hors an bɛ changement de don a la an bɛ dɔwɛrɛw ta an bɛ se ka fɔ ko Irisu ka taa an bɛ se ka fɔ ko Chinois ka taa donc n'an m'o falen an b'an si kɛ kɛlɛ la Bamakɔ yan ministre hali n'a taara a tɛ ban mais e ka kalimu tigɛ e ka kunkan kuma a bɛ n'a fɔ hali n'i y'i den sɔrɔ pour que k'o tɔgɔ dɔn ale de b'o tɔgɔ ko ɲɛfɔ fɔlɔ yanni turu ka se oui o de ye peine hors ye donc faransi de bɛ ka kuma anw tɔgɔ la Ganimɛlɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ est ce que farafinna yɛrɛ man ka bɔ ONU na wa farafinna an bɛ bɔ ONU na kɛ farafin ONU na membre permanent mɔgɔ 5 de don Chine Faransi URSS Royaume-Uni ni Irlande du Nord ka fara États-Unis kan mais Afrique dugu 50 ni kɔ foyi t'olu bolo olu tɛ représenté o kuma na Afrique ye jɔni est ce que Faransi de tɛ ka kuma tɔ la docteur o Faransi de bɛ ka kuma fɛ o de bɛ k'o de f'i ɲɛna oui e mɔgɔ min ye e mara ko ka taa kuma e tɔgɔ la o impérialisme an b'o de kɔnɔ so n'anw tɛ Faransi fana tɛ se ka kɛ o non mais an ka bɔ a dɔrɔn a kana kuma an tɔgɔ la o de ye kɛlɛ la souveraineté la yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ de bɛ daminɛ o de la a tɛ kuma an tɔgɔ la bilen parce que ni an bɛ kuma n'an ye fɛnw ɲɛfɔ ni jamanadenw y'a faamuya n'u ye ko ju dɔn u b'a bɔgɔti yɔrɔ dɔn donc MINUSMA tɛ nafa foyi ɲɛ Mali ye chapitre 7 justifielen tɛ c'est pour cela n bɛ Diop fo a y'u wele k'a f'u ɲɛna aw kana na yan kɔrɔ tɛ k'aw ka yɛrɛmahɔrɔnya don galama la an tɛ jɛn n'o ye i ma ye Gani Mali ka kɛlɛ i ma Sénégal jafaralen ye Canada la bɛɛ ɲɛna la Guinée y'u wele ka min f'u ɲɛna o ma kɛ bɛɛ ɲɛna o kɛra bɛɛ ɲɛna k'olu ka jamana tɛ gérer réseau sanfɛ non o y'a kuma fɔ n'i y'a ye Mali ka kɛlɛ u bɛ k'u cɛsiri a la parce que Mali bɛna bɛɛ de lawuli oui donc c'est pour cela n bɛ mun f'i ɲɛna MINUSMA ko an kan ka ban de Côte d'Ivoire ka 49 mercenaires de transition kan k'i banba o kuma de ka fɔ ka MINUSMA gɛn 49 militaires 49 mercenaires la awɔ n'o tun tɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ ko mercenaires tɛ yan non olu bɛ se ko bon o tɛ dɔw ya mais ne m'a f'i ɲɛna ko mercenaires don wa i y'a fɔ gouvernement ma prévu bɛ yira ko mercenaires don wa bɛɛ y'o fɔ mais kuma in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o pour que mercenaires ko kuma ka dabila c'est comme n'i ye denmisɛnninw minɛ i ka guwanforo la o taara i ka namasa kari e y'u minɛ ni dutigi dɔ nana k'ale de y'u ci i t'u bila i b'u bila gouvernement de da Alassane Dramane a ka na a yɛrɛ k'a fɔ jɔn wala ne de ye ninnu ci oui parce que MINUSMA ko k'olu tɛ o la a responsabilité pénale ale b'o ta a responsabilité politique a b'o ta n'a dun y'o ta Union africaine fɛnɛ ko mercenariat dagalen tɛ ani min ka kan o bɛ k'a la c'est lui seul qui va porter la responsabilité yan'a ka kuma o kuma fɔ Ivoirien ɲɛna yen dɛ ka sɔrɔsiw bila kuma fɔ a k'a fɔ Ivoirien ɲɛna a ka jɔn wala fɔ dɔrɔn k'ale de don o de ɲinina fɛ donc i b'a fɛ k'a fɔ hali bi tigi de ma sɔrɔ ko in na fɔlɔ o de kama u garilen don mais o bɛ ka tigi ale de ye tigi o oui gouvernement ko a ma k'a ka jɔn wala de fɔ tuma tigi dɔnnen don ninnu minɛna o sira de kan o de kama ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka ɲɛnabɔ pacifiquement hakili la Alassane bɛ bɔ de ko ne de nɔ don ne de y'u ci kana o la fo ka taa fɔ ko dugukolo melekera ale tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ci min kɔ o de ye nin an b'o dɔrɔn de ko an tɛ dɔwɛrɛ kɔ ale de bɛ se k'u kuma bɔ e de y'u ci e de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye Mali population ni Côte d'Ivoire population tɛ ɲɔgɔn na Alassane bɛ bɔ de i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ wa ka taa défilé ninnu kɛ ka sarasiw ninnu yira o caman b'an bolo yan a ka ca an bolo anw ka laɲini tɛ n'a y'a sɔrɔ ko Mali Afrique militaires bɛ se ka nin bɛɛ kɛ est ce que c'est la peine an ka fɔ Faransikan na bilen non Faransi nakun tun tɛ Mali la hali ne olu ka défilé a hinɛ ye minɛ quoi cogo di mais nin bɛɛ armée b'i bolo i bɛ mun kɛ Faransi la hali bi Faransi de bɛ kɛ sécurité bon kɔrɔ kɛ armée ko tɛ tiɲɛ de oui mais min b'an bolo an ko Faransi ka taa oui anw dara k'olu ka taa mais nin b'e bolo Faransi b'e fɛ yen hali sini Faransi de bɛ ka ale ka sécurité mais ni nin b'u bolo an oui ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn farafinna yɛrɛ k'a ka armée dilan oui qu'on soit une puissance africaine diɲɛ bɛ ka min k'an na an ka diɲɛ kɛlɛ o de ɲininen don mais tout compte fait diɲɛ bɛ yɔrɔ minnu na Mali bɛ yɔrɔ min na ne tɛ dugu dɔn k'i bɛ se ka Mali bagabaga Assimi kɔni tɛ o ayi bi kɔni kɛ Mali armée on a une armée très forte an tɛ miiri o yɛrɛ la ko kɛlɛ ka don sarasiw ni ɲɔgɔn cɛ Assimi t'o ɲini diɲɛ fara lara kan parce que an ka sarasiw n'a ma ɲɛ o bɛ kɛlɛ wɛrɛ kɛ o kɔni tɛ ka farafin faga bilen o de tuma n bɛna min f'i ɲɛna Alassane Dramane ka les 49 mercenaires a kelen tɛ dɛ MINUSMA b'a la n'a y'a sɔrɔ ko Allemands de kun minɛlen don ou bien Français de kun minɛlen don MINUSMA tun b'a ko tiɲɛ don anw de b'u ci wa MINUSMA tun bɛ fɛrɛ ka taga
mais u tɛ se kungo ma mais comme farafin de don farafin fagali tɛ foyi ye farafin ka kiri tɛ foyi ye o de kama u y'u cɛ ka bɔ Alassane kɔrɔ u bɛɛ b'a la o de kun ko Wagner bɛ yan nin ye jumɛn ye mercenaire yɛrɛ Mali la non Wagner a sanni Union africaine o ɲɛmɔgɔ ye Macky Sall ye e ma kuma CEDEAO ye session extraordinaire kɛ Mali ka Wagner ko la mais mun na an ma a kɛ Côte d'Ivoire ka mercenaire ko la Mali la donc i bɛna ye k'a fɔ complicité de don nin tɛ Mali nin bila ɲɔgɔn na mais n b'a min fɔ an ka autorité de la transition ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ko sirilen bɛ nin 49 militaire de la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya an sɛbɛ ka dɔn an sɛbɛ ka na dɔn nin ko in de don nin ko in de don o ye bolo a man kan tɛ ka bila tan mais ka bila ten fo cɛ ka bɔ de ka cɛ bɛ bɔ de k'ale de don Alassane mais a bɛ bɔ de kɛ a bɛ bɔ de k'ale don wa a ka population de kan ka wuli ale kama k'a ka fɔ o bɛ gɛlɛya jumɛn b'a la est ce que ala bɛnnen don kan an ka sira t'ale ka bɛnni na o a kana population ka kɛlɛ tɛ o e de ye u engagé ne ko don min na an ka ta politique sira fɛ don min na a bɛ nin mercenaires engagé a y'a sara assemblée nationale la Côte d'Ivoire olu tɛ foyi kalama la bon maintenant o de ye démocratie ya ayi o tɛ démocratie est-ce que kan ka jamana sarasu déployer ka sɔrɔ assemblée t'a kalama ayi alors que u nana mercenariat de fɛnɛ fɛ c'est la responsabilité du président de la Côte d'Ivoire ivoirien côté malien côté malien résident côté foyi tɛ Alassane Dramane c'est son problème a ye fɛnw bila ka na a ka bɔ dɔrɔn a bɛ mun kɛ dɔrɔn o ye jɔn ala ye ne de y'u ci a banna n'ale ko k'a y'u ci sisan ne b'a dɔn Assimi ye mɔgɔ min a b'aw kan ye ninnu bila parce que ko tigi dɔnna maintenant a bɛ poursuit pénalement mais a bɛ poursuit de a kana sɔn ka taa CPI la tuguni dɛ non mais a min juru de o juru de bɛna sara o oui atteinte à la souveraineté d'un pays kojugu de don oui donc ko in bɛ nɔgɔya cogo min a fɔra k'a ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ oui ne de y'u ci o kɔfɛ baara tɔ minnu bɛ yen olu bɛ tugu ɲɔgɔn na c'est à dire n'an ma fu siri nin na an tɛ an jogo sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan dɛ nin ko in na mercenaire ko in na mercenaire ko in man ka bila ten a daminɛ mɔgɔ caman ye mankan kolon cɛ olu bɛɛ y'u mankan a daminɛ b'u mada o parce que ko ma tuntun nin yan mais o bɛ ka fɔ ko k'a résolu pacifiquement o de tɛ se ka kɛ mɛnɛ quand tu portes atteinte à l'intégrité d'un pays ko bila manamana ko la an bɔra o kɔnɔ dɛ o dabilara non c'est maintenant c'est le pays qui est engagé et nous on bɛ ka agir en tant que défenseur de la nation malienne nous sommes à la défense nationale yɔrɔ o bɛ sarasiw ta b'o kɔnɔ ye donc n bɛ fɛ k'o précision di docteur an y'a ye k'a fɔ ko an ka sarasun kura k'a ka falen falenni ko kuma fɔra diɲɛmaaya a mɛn ka ban déjà mais an y'a ye k'a fɔ awa jamana kɔnɔdenw ka fɛla ye fɛn dɔw ye fɛnla saba bɛ jamana kɔnɔdenw na jamana kɔnɔdenw b'a fɛ min ka don a la a fɔlɔ jamana kɔnɔden fanba b'a fɛ k'an ka baara kɛ ni an yɛrɛ ka kan ye n'o ye an ka langue nationale ye k'a kɛ bamanankan yɛrɛ ye o ye fɛn langue officielle k'a kɛ bamanankan ye a filanan o ye an ka sefako ye jamana kɔnɔden fanba b'a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka sefako kuma ka taa fɔ a sabanan min bɛ jamana kɔnɔdenw fɛ bi o ye de an ka bɔ CEDEAO la docteur bɛ se ka mun de fɔ jamana kɔnɔdenw ye bi bon Sariya Sunba kurako kan fɔlɔ n bɛ observation dɔ kɛ comité d'élaboration na première observation u ye fɛn min bila ligne kan il faut k'o k'a la kɔlɔsi kosɛbɛ parce que mɔgɔ minnu tɛ fɛ Mali ka yɛlɛma o caman bɛ se ka postuler individuellement ou collectivement ka miirina caya kɔnɔ i b'a fɔ ko ye maliyɛn denw bɛ ka hakilina ye o tɛ maliyɛn denw ka hakilina donc nin yɔrɔ jate k'a ka minɛ kosɛbɛ parce que olu nana ka ligne dɔ bila ko bɛɛ k'a ka hakilina di e bɛ ka hakilina di mais jɔn de y'a ta di ale tigi ye jɔn ye an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ souveraineté kɛlɛ de la Gani Male mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a man d'u ye yɛlɛma caman ka don constitution kɔnɔ maintenant olu bɛna fɛn caya ligne kan a bɛ fɔ ko maa ba yirika de ye postuler la i b'a sɔrɔ olu b'u ka mɔgɔw caya la ka contribution kelen u bɛ se ka maa ba saba maa ba naani o bɛɛ bɛ jɛ k'o kelen fɔ n'i y'o ta k'o lajɛ k'i b'i ka baara kɛ n'o ye i bɛ baara fu kɛ jamanaden kɔnɔden joli bɛ internet kan Sénégalais minnu bɛ foro kɔnɔ olu bɛ se ka postuler nin na non olu tɛ se furufuru feerela bɛ postuler nin na ayi o tɛ se mécanicien dun o tɛ se o tuma wotoro poussela dun non o tɛ se mɔnikɛla fana bɛ yen katakatani bolila minnu bɛ jusqu'à 1 355 000 olu si tɛ se an fa ni an ba caman de bɛ nin condition na olu si tɛ non e ye nin ta k'i b'i bama nin kan ko jamana sera sunba de don e bɛ nin bama jɔnni ka kuma kan docteur nin yɔrɔ in k'a ka jateminɛ kosɛbɛ dɛ donc ko jateminɛ kosɛbɛ ko la filanan n'i y'u ka formulaire jateminɛ
olu yɛrɛ bɛ formulaire kɛ ko primature ko kuma premier ministre on n'est pas obligé ka premier ministre ya kɛ an ka jamana la oui pour ka jagoya premier ministre ka statut ye mun ye non u kun kan ka paramètre dɔ bila minnu tɛ premier ministre ko la dun o mɔgɔw fana bɛ yen o mɔgɔw fana bɛ yen u ye yɔrɔ dɔ bila ko autre mais au proposition na i b'a sɔrɔ i bɛ se ka mun kɛ o tɛ nin caman bon mais dans tous les cas Gani Malien Korema la anw miirila an ye fɛn caman sɛbɛn n b'o damadɔ f'i ɲɛna a fɔlɔ ye min ye anw ko Mali ko la an k'an sinsin malidenw ani Ala de kan c'est-à-dire Ala bɔlen kɔfɛ Mali population de ta ye tiɲɛ ye après Dieu c'est le peuple malien oui. qui est souverain oui. en terre malienne ici oui. an k'o de ka don a kɔnɔ 26 mars 91 o ɲiminyi ɲamanya o a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ empire du Mali empire du Ghana empire Songoyi kɔnɔ i bɔra o de la donc an k'o de ta k'o don an ka valeur millénaire mun ɲɛsinnen bɛ kurukanfuga ma an ma ko a kurukanfuga ta dɛ mais k'i sinsin kurukanfuga kan pour que an ka sinankunya an ka badenya an ka sindiya an ka mɔkɛya an ka mɔdenya o ka don ba la an ka constitution kɔnɔ an ko filanan désormais ka sɛbɛn constitution kɔnɔ noir sur blanc le portefeuille du ministre de la défense a bɛ di Sarasu de ma mɔgɔ si t'a occupé Mali la ni Sarasu tɛ c'est un officier. Ah docteur nin ye bonne nouvelle yɛrɛ parce que colonel Sadio Kamara a ye prévu yira fasoden bɛɛ la. non an y'a sɛbɛn kɔnɔ noir oui. sur blanc. oui défense kɔni kɛ désormais Mali kɔni kɔnɔ le portefeuille de la défense a kana di politique mɔgɔ ma bilen. ministère de la défense et des anciens combattants. voilà a kana di ma si ni forces armées. oui il est le chef de commandement des forces armées. oui wa a bɛ bɔ officier de la. o de bɛ armée mara civilita mara bilen an y'o fɔ. non docteur proposition ɲɛnama ba de colonel Sadio Kamara a dalu yira sisan. voilà oui n'o bɔra yen an ko Mali la primature ka bɔ a la. oui primature ko ka bɔ yen wari bɛ foyi tɛ primature la Mali ka développement na. wari bɛ ka dun ye. président de bɛ na n'a nana fɛnɛ ale de bɛ a bɛ gouvernement mun sigi fo député wasabulon 2 de bɛ f'u ka voter k'u sɔnna gouvernement ma sinon a tɛ valider. président t'i sigi bilen k'a fɔ k'a ye gouvernement nommé dɔrɔn k'olu taara non président a bɛna confiance du peuple de ɲini fo wasadenw ka sɔn députéw ma n'u ma sɔn gouvernement ma o bɛ ci maintenant président yɛrɛ bɛ nin kale wasadenw ɲɛna a b'i kale n'a y'a sɔrɔ silamɛ don a b'i kale kuranɛ kan n'a y'a sɔrɔ chrétien don a b'i kale bible kan n'a y'a sɔrɔ bolisɔnna don a b'i kale boli kan Gani Malien minnu b'a fɔ ko an kana kaleli kɛ i b'a dɔn kun jumɛn na u bɛ ka bɔ a la. ayi n t'o kun dɔn. n bɛ n'o de f'i ɲɛna bi a bɛɛ franc-maçon. franc-maçon o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye. franc-maçon ye minnu b'u kale Faransi ka diinɛ la k'u bɛ Faransi de bato o de y'u ka ala ye e kalelen kɔrɔ kɔ Faransi ɲɛ o franc-maçon e bɛ se ka kaleli wɛrɛ kɛ bilen yan. f'i yɛrɛ k'a f'i ɲɛna k'an kana kaleli don Mali ta la ko c'est un pays laïque k'a bɛɛ nkalon tɛ dɛ franc-maçon. Ahmed Bagayogo ye jeune 367 jeunes u y'u de introniser franc-maçonnerie la Bamakɔ yan. Ahmed Bagayogo min fatura a ye avion spécial ta ka n'u introniser Mali la yan. an t'a fɔ mɔgɔ ma i ka n'i ka franc-maçonnerie kɛ dɛ o y'i kungo de ye mais an ka jamana tɛ ci wa don n'a nata n b'a bɛɛ lisi bɔ ka d'i ma parce que Macron jigi dalen bɛ mun kan sisan en dernier lieu o ye franc-maçon ninnu de ye wa o franc-maçon denmisɛnninw n'a cɛkɔrɔbaw olu de ko k'an kana kale parce que u y'u kale ka ban e kɛlen ka t'i kale Faransi ɲɛ k'i to ka taabolo janfa n'a fɔra e ka kaleli wɛrɛ kɛ o tɛ kaleli fila ye wa kun ye nin dɔrɔn de ye dɛ kun foyi t'a o de y'a kɛ n'i y'a kuma fɔ ayi pays laïque ni laïcité don o yɛrɛ de don ni laïcité la a ma fɔ k'i kɛ ni kale kuranɛ la k'i bɛ diinɛ labaaraw a fɔra de kun bɛ kale kuranɛ la maliyɛnw bɛnna constitution min kan n b'a lawaleya k'a bonya k'a k'a kɛcogo la maliyɛn bɛɛ kan n bɛ kale bibulu kan maliyɛn bɛnna fɛn minnu kan n b'a lawaleya bɛɛ kan wa n bɛ kale boli kan ne ko k'e tɛ kale tuguni o tuma n'i y'u mankan y'an ka constitution na n'i y'an ka constitution 92 la ko je le jure il jure au nom de la franc-maçonnerie mais pas le Mali. so docteur ne bolo mɔgɔ man ta kɛlɛ kɛ nin na ye k'i ko kale ko kuma ma fɔ mais ne ma kuma ɲɛfɛ ɲɛna e taara i kale fɛn dɔ la ka ban o kale kan o b'e bolo e bɛna kaleli wɛrɛ kɛ tuguni yan n ko de y'a kɛ o caman bɛ Afrique janfa c'est pour cela an ko hali Mali constitution kura la non seulement double nationalité ko tɛ o k'i vérifier
si tu es franc-maçon i tɛ kɛ Mali président ye. Mais docteur i b'a dɔn fasodenw yɛrɛ bɔ double nationalité bɛ mɔgɔ bolo a man kan tɛ ka sadi i b'a dɔn voter man kan tɛ ka kɛ quoi. double nationalité ko ti problème ye o. Oui. Double nationalité bɛ dɔw bolo olu bɛ Mali yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ nationalité kelenw kan. Mais double nationalité ko kuma bɛ fɔ mun fɛ a b'i yɛrɛ de lakana. Surtout la France kuma in bɛ fɔ Faransi yɛrɛ de ma. Maintenant olu ci tɛ problème ye o. N'i bɛ na i bɛ nationalité kelen bila i bɛ to kelen mais franc-maçon a ka ɲɛɲini. Il faut une enquête de moralité. Tous ceux qui sont francs-maçons o kana kɛ Mali président ye. O de ye jamana in firi parce que ne y'i kale Faransiɲɛ kaban e intronisera ni jamana kalifara la i b'a mara i b'a fɔ Faransi bɛ k'a mara cogo min i b'olu ka diinɛ de appliquer parce que o de la u bɛna fɔ ko je le jure tu jures au nom de quoi et au nom de qui. Ah docteur sinon nin yɔrɔ in jamana kɔnɔdenw nin fama dɛ k'a fɔ ko aw bɛ ban ka kali. Voilà. A dun ma mɔgɔ ma diyagoya k'i kɛ kɛlɛ kuranɛ la mɔgɔ ma diyagoya k'i kɛ kɛlɛ Bible la k'i bɛ taabolo min de la i dalen don taabolo min na. Voilà encore n'o fana bɔra yen wasabulon bɛ kɛ fila ye bulonba an b'a fɔ ko faso bulonba kelen o ye wasaden minnu bɛ ta kelen o ye an ka jeliw an ka sekun ni dɔnko tigilamɔgɔw ani ethnie fɛn fɛn bɛ Mali la siya o siya bɛ Mali la olu bɛɛ ka représentant o bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bulon dɔ kɔnɔ ka fara dugutigiw ni mɔgɔw ka représentant a bɛ fɔ o ma ko faso bulon o faso bulon in o de bɛ au conseil de collectivité remplacer o de bɛ kuma jamana kan wa o faso bulon tɛ se ka ci olu sigi cogo dɔnnen don mais wasadenw bɛ sigi mais o n'a ta o ta wasadenw mana sigi wasadenw fɛnɛ a tɛ baara daminɛ fo a k'aw kale aw ka croyance kan n'i ye silamɛ i b'i kale kuranɛ kan k'i tɛ jamana janfa n'i ye chrétien i b'i kale bible kan k'i tɛ jamana janfa wasadenw fana député wasadenw bɛɛ b'i kale maintenant n'o bɔra yen cour constitutionnelle an ko k'o bɔ a la pewu an mago tɛ cour constitutionnelle la. Ko bɔ yen cour constitutionnelle bɛ taa bila cour suprême kɔnɔ yen a ka baara bɛ kɛ dɔrɔn ka constitutionnalité lajɛ o section bɛ constitutionnalité lajɛ mais élection fɛnɛ la ni kiiri minnu kan ka kɛ a b'o kiiriw kɛ mais cour constitutionnelle tɛ k'a dama institution ye bilen an b'o wari mara an b'o don fɛn wɛrɛ la. wari bɛ fɛn dɔ ɲa. haute cour de justice an t'o fɛ bilen parce que an bɛ fɛ bɛɛ ka juger kelen na droit commun ni bɛɛ bɛ juger fɛn kelen na haute cour de justice nafa jumɛn b'a la. nafa t'a la. o fɛnɛ bɛ taa bila cour suprême kɔnɔ yen maintenant ni haute cour de la justice bɔra yen le haut conseil économique et social o fɛnɛ ka ci ko bɔ institution ya la fana wari bɛ fɛn wɛrɛ ɲa. fɛnɛ wari bɛ fɛn wɛrɛ ɲa bulonda in bɛ nin baara bɛ kɛ maintenant organe indépendant de gestion des élections o de bɛ kɛ institution ye o institution fɛnɛ ale de bɛ élection organiser a bɛ élection proclamer a b'i wasa don parti politique la a b'i wasa don association na minnu fɛnɛ bɛ don o kɔnɔ u b'u kale kuranɛ kan n'u ye silamɛ u b'u kale bible kan n'u ye chrétien u b'u kale u ka dɔnniya kan n'o kɛra o élection o organe unique ale de bɛ élection responsabilité bɛɛ ta a bɛ élection proclamer a b'a résultat fɔ mais administration territoriale à travers le ministère de la sécurité aussi olu b'a sécuriser de mais olu t'a organiser n'o kɛra sisan Akin kana k'i to président la ka démissionner kun jumɛn b'a la ni EJ de bɛ ko bɛɛ responsabilité ta gouvernement tɛ k'a organiser président da dɔn yɔrɔ jumɛn b'a la. a da dɔn yɔrɔ t'a la. est ce que kun b'a la bilen ko président ka démissionner. ayi kun t'a la. parce que président démissionner ni kun de ye k'a ka dɔn ko élection bɛ ka kɛ k'ale ma a kɛ k'a di a yɛrɛ ma o de kama Akin ka don histoire la a ka EJ bila a ka kɛ institution ye n'a ma kɛ institution ye a y'i présenter o ni mɔgɔ dɔ patira n'a n'a ka surun ɲɔgɔn na u b'a fɔ k'a y'o la pati k'a ma kɛ tiɲɛ kan a m'i présenter o ni mɔgɔ dɔ ka surun a la n'o patira u b'a fɔ ko Sarasiw y'u ka mɔgɔ la pati k'a ma kɛ tiɲɛ kan maintenant n'an taara EJ la Akin ma ni présenter jɔn de bɛ se k'a ci Mali la. mɔgɔ si kolo kan. jɔn b'a ci. ɲangoye Mali la mɔgɔ si tɛ se k'a ci. bon maintenant ka EJ ko ka parti politique dabɔ a la pewu. parce que tu peux pas être jugé parti. so politiciens ma baara kɛ Mali kɔnɔ yan dɛ u ma baara kɛ dɛ. bon an k'o fɛnɛ n'o bɔra yen. oui. la magistrature syndicat ka bɔ magistrature la. Sam ni Silima. ouais a ka bɔ yen pewu. mun de la a ka bɔ yen. docteur olu. non an ka proposition de don an y'a fɔ kun jumɛn na. oui. Gani maliyɛn diɲɛ yɔrɔ fɛn naani bɛ yen. jamana kan k'i wasa don olu la olu man ka to waritanya ye olu man ka sɛgɛn y'u ɲɛ la olu kan ka bila condition bɛɛ kɔnɔ. o fɔlɔ o ye juge ye. magistrat ninnu de bɛ miliyari ta k'a di jamana ma. o de bɛ zon minɛ k'a di jamana ma. o de bɛ sariyaw kunna. u ka indépendance a ka d'u ma. mais olu man ka syndicat kɛ bilen. u ka bila u ka hakɛ bɛɛ kɔnɔ u ni fɛn fɛn ka kan.
Parce que nous, jamana te marché. Sans justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. C'est comme nous, l'Assemblée nationale, là, quand nous faisons le Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme l'armée fait le Sénégal, c'est l'armée là. On a la police fait militariser. Donc, l'armée fait le Sénégal qui n'a pas. Au même moment, agent de santé au fait. Ou quoi bloquer condition belle ou ne fait que quelqu'un quoi douma au Sénégal fait négaboui. La qu'on met ou ne fait que quelqu'un au cas douma mais Sénégal fait négaboula. Sénégal c'est quelque chose là. Parce que Dieu kono kalan Kenya armée justice ni de Dieu fait nani kulonge manga kemuna. Al naga toro bebe ni maba do nununa. Donc lu manga kemo yere kube tonyo yere kono quoi. Oui, faut que Sénégal il ko Sénégal mu wax gani ay mais ukanga bla hakere kono ko lu manga kongo manga minogo donc kama ngo magistrat surtout oluta ukabui d'autres tabse ka toy mais ka veru don kala metru tabse ka toy ka veru don kala mais ko nunu de bla ke kono parce que la col metri na te moins kono jamana titani atesera kala na te la mota kono jamana titani non c'est donc agnon fo ko bla maintenant ko mu ba jamana di jamana ma aka bien do confisquer sans jugement c'est-à-dire jamana ka jamana da irema ina fo sika kelema la ko ni jamana tay eta ba mine iba kundo o ba to yani ebita juge fa ki ka dossier ba bulu kai ka yoro mine juge te eta de amine oui abe juge kuma bo oui wara jamana chamana ube juge chaman fa fati ba soro dossier nyama o de kubulu ina fa la nga juge do fle anti terrorisme ma bagama mais tiens o do be se ka protéger nini système en même temps encore constitution na aka ke kan no bo la peu garantir protéger les témoins parce que ça mo fa la ka témoin ou bien yurgu la ka témoin ou bien ko ba témoin nous ma protéger mo be tout fra sigatala ça ne crée ouatira ça ngo ko lu protéger donc primature fene ka boy maintenant encore fene Mali jamana kelende état unitaire décentralisé mais encore soro sira fe gani malien encore ni ame soro sira ke sanu me boro yoro lulu be boro yoro jama me boro aka kla 30% au état taille 10% au commune taille 5% au région taille 5% 10% au cercle taille 5% au région taille 10% au kabla fonds de souveraineté là qui m'en a toi là 10% au kabla fonds de compensation là fait un manaboro mais pour que au katara sanu bolen koroko gelam meda ulu mokoka warga du o sera fait et qui malika fere beke anga febe be bo antaka cheala kateme jamana wareka c'est-à-dire 51% wa five be nani soroy ka fo kam anga mali kono ble gani mala ko on be afoka manga mali yoro do kla ka yoro do di ou bien ka jamana kutur di ko pour le panafricanisme ango nganto la ble o ko yemoro ka tan o te marché ble parce que en fait ka keni bebe kan kele mali ka do ko mali panafricanisme ni la Guinée te mo ko ma do an Algérie ta o jago parce que anu lu ban bolo di ñoko man na me kan yere yini ulu fine be u yere yini maintenant yere bla mo ko ci deme donc encore fene corruption ni ka war tinta timena million bidru ka ki joki fa awo million bidru yeah docteur Ousmane ni war timena million bidru ka ki joki fa docteur Ousmane ni mare so ni ka ki jamana kono quoi non o be flana coup d'état constitutionnel ka fanga ti bolo yere ka manipulation ke o coup d'état de fine be mine ango coup d'état militaire o fine ka condamné mais aka yira ka fo créer la que les militaires ont la responsabilité de protéger les biens de l'État. L'État et les personnes de l'État. Au courant mais ni blara jamana nyefe ni beka jamana na folo tien sera sou bimine. Ko autorisation di. Ko o de be duma en plein. Ça veut dire ni kera présent ici ça. Oui. Ni beka jamana ka na folo tien. Oui. Sera sou bimine. Le militaire de la défense chargé de l'armée. Oui, parce que aller armée parce que abi dere pour que kana na jamana ka na folo tien. Oui. Donc now nana na baka jamana ka na folo tien parce que ale te mo to la c'est un officier de l'armée il est nommé au nom de l'armée wa ba ulaje
ale b'aw bɛɛ lakana a bɛ jamana fɛnɛ ka sɔrɔ lakana wa a bɛ jamanadenw lakana donc ne président min nana k'i bɛ dankari kɛ jamana ka nafolo la a b'i gɛrɛ an ko fɛnɛ président k'a to fanga la a ka gɛn k'a to fanga la ka gɛn députés bɛ se k'a gɛn wasabulon fɛnɛ b'a gɛn an ko fɛnɛ k'i to fanga la ka yamaruya di e gandi maliyɛn ma ni assemblée n'u ye sariya dɔ ta mun bɛ jamana curu e min ye citoyen e ka plainte don o kama wa cour suprême k'a valider n'a kan ka kɛ cogo min na n'u bɛ ɲangi u ka ɲangi. a ka proposition ka ɲi. an ko fɛnɛ n'i ye jateminɛ kɛ députés b'u ka fɛngɛ la olu tɛ loi ta wa u tɛ proposition de loi kɛ an ko chaque 50 000 personnes 50 000 électeurs n'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka hakilina dɔ ta k'o don o ka kɛ jamana sariya dɔ ye c'est-à-dire il peut faire une proposition de loi à partir de 50 000 électeurs parce que kuma dɔ la i b'a sɔrɔ miirina ɲuman bɛ électeur caman na a bɛ fɔ ko députés dɔrɔn de kan ka kɛ mais ni 50 000 électeurs sera k'i fara ɲɔgɔn kan n'olu y'i fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn olu fana bɛ se ka proposition dɔ kɛ loi dɔ kɛ an ko fana n'i ye jamana tila ne y'a sɔrɔ sa ko mɔgɔ 3 ye président mun sigi maa 2 n'o murutiri kɛnɛ ma dɔrɔn i bɛ fanga bila awɔ o fana pétition bɛ se ka kɛ ni maa 3 de ye président sigi kɛ ni maa 2 bɔra ni maa 3 ye président sigi ni maa 2 bɔra k'i ka fanga bila i b'a bila donc an y'olu bɛɛ don a kɔnɔ parce que sariyasunba kura in an kan ka jateminɛ k'a kan ka Mali yɛlɛma de a kan ka an ka kan don ba la kan kɔni tɛ o an ye kan ta an ye kan minnu fɔ an ko Mali kan bamanankan filakan kɔrɔbɔrɔkan ani arabu ani wala malenke olu de ye Mali ka kanw ye arabu ye Mali kan de ye olu de ye langue officielle fɔlɔ ye langue officielle filanan o ye anglais langue officielle sabanan o bɛ kɛ français ye an ye français ta kun jumɛn na sɔɔni an b'ale bila ka na langue fondamentale la o b'a sɔrɔ an ye baara caman kɛ maintenant Mali kan tɔ fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ bɛ kɛ langue nationale ye an ko fɛnɛ kan ninnu bɛ sɛbɛn alphabet phonétique ani nko ni anglais dɔw bɛ sɛbɛn anglais ta la ni français dɔw bɛ sɛbɛn français ta la ni arabu dɔw bɛ sɛbɛn arabu ta la donc an y'o fɛnɛ fɔ k'o bila en tout cas an ye min fɛnɛ fɔ la défense nationale jamanaden kelen kelen bɛ a bɛ kɛ diyagoya ye k'a ka jamana dɛmɛ wa parti politique fɛnɛ an ye constitution dilan ka article 2 kɛ Mali ka laɲini ye fɛn fɛn ye k'o sɛbɛn o kɔrɔ wa parti o parti n'i ka projet de société n'a ni Mali constitution tɛ taa i ka candidature bɛ rejeté i ka papier bɛ rejeté o de kan ka kɛ pour que dɔ ka bɔ parti la pour que a ka dɔn ko vision fila tɛ yen fɛn dɔ de bɛ ta constitution kɔnɔ i bɛ n'i ka projet kɛ cogo cogo a ka constitution respecté an y'o fɛnɛ lienw di o kan ka fɛn minnu ni fɛn minnu kɛ ka tila k'a sɛbɛn a kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ ni baara ka kan maliyɛn bɛɛ ni courant ka kan maliyɛn bɛɛ ni ji ka kan maliyɛn bɛɛ ni kɛnɛya ka kan maliyɛn bɛɛ ni so ka kan. non docteur a ka proposition ninnu ka ɲi. nin ye o proposition damadɔ ye constitution kura kan. mais docteur an bɔra ka courant mun sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la o ye k'a fɔ groupe électrogène 50 ɲɔgɔnna nana yala a ka yeta o la jumɛn o bɛ se k'an dɛmɛ courant ko la kosɛbɛ. bon groupe minnu nana groupement Caterpillar don d'abord n kun ye remarque dɔ kɛ groupe ko in kan n'a y'a sɔrɔ an ye groupe ninnu san n'an bɛ sanni kɛ siɲɛ wɛrɛ an ka jateminɛba kɛ parce que jamana o jamana bɛ se ka embargo da Mali kan n'an tora ka t'u ka fɛn san n'a pièce ko wulila an bɛ sɛgɛn dɛ i ye avion transpondeur ko in ye États-Unis min kan na. bɛɛ y'o ye. Caterpillar dun fɛnɛ bɔ États-Unis. oui. n ko n'an bɛ minɛn o minɛn utiliser. oui. minɛn ninnu an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ mɔgɔ dɔ ka former yan min bɛ se ka minɛn ninnu maintenance kɛ parce que an t'o de kɛ an ka fɛn caman bɛ yan wɔlɔfɔw de b'a maintenance kɛ ka wari cɛ ka bila u kun ka taa Sénégal ne m'a fɔ n b'a contre la mais mun na an t'an yɛrɛ ka jamanadenw former olu k'o kɛ yan olu fɛnɛ k'o wari bila u kun mais an bɛ minɛnw de san a kɛra dɔgɔtɔrɔ kunda a kɛra énergie kunda a kɛra fɛn fɛn n'an bɛ minɛn ta par exemple irisiw ta tɛ nin yan munna u bɛ k'an fɛngɛ parce que Atimi disposition ta et plutôt Sayo Kamara irisi fɛn bɛ na n'u ka avion ye irisi instructeur bɛ na o bɛ k'an ka sarasiw fɛnɛ kalan pour que u ka pièce recharge u ka taa a kɛcogo la u ka taa a fɛngɛ cogo la u bɛ k'olu de kɛ Wagner ye
parce que armée ko de ayanga mo fene deme o da kan mo tamta formation ke irisila pour que ko fen nu nyedon maintenant groupe ko ama ko tonye ni parce que ay kuma do me ala dona nata ame kuma ko kutube mais munum be kuma chamana depuis 30 ans olu ga baraga balade anti maintenant mo be groupe là John la démocratie de 30 ans baraji selenge jolen fleni baraji tausa ala interaction barka obina wuli o kinga femi nyamali ala drone bado ça c'est des choses munu kanga fo dongodo baraji de tausa nyame ko di barwa ga be couranti on nga fo ari do wallahi sa akma ma ta fo na me kleba ko oui mune bato jamana do bi to ayrema ko ate couranti on ma ko di war dugula yake o population mana cha tutu ngo Tombouctou espace clé c'est Côte d'Ivoire Bénin Togo bo saba fara nyonga Tombouctou ga bonay mais ni peba en bolo ora ki manya ate banga constitution no gani malen ngo ga mali capital politique yela ma Tombouctou aka bo bon wa aka bo en peu na yo yela mai accord d'Alger o kiri karaktiri o ni o kuma be bani ati ça va nous permettre de développer capital ka yela ma. C'est pour cela ali quoi formulaire là nous kuma chita kono nous kuma chité akono il faut que la capitale politique du Mali attaque Tombouctou abato amambolo da fin chamankan parce que jamana be développer ba sur capitale politique ni capitale économique tekili mais il faut changer pour ba développement de do surtout à quand Tombouctou de là Tombouctou ganta mete ka to ame gien be dominer alkama senela ame gien be dominer pomme de terre senela am se ka baji ki magata am se ka terrain sira sa magata c'est un circuit de développement donc ne la groupe ko ni bon comment y min fois kan o nga remarque mais dona nata groupe ko kuma mseni chama be amanda do ala ka nyefo d'accord docteur ka kuma kunche kuma na mbe ifu ka fo surtout un premier ministre Choguel Kokala Maïga aka nyeshin aka bara mai na fo ayake korole chugumina atinya bla bara mina aka ke chugula ambe mun fo ayena kelem bebi ale Choguel ka kelete am pere ka keledu atini kelenga kelete am be des forces de changement forces de refondation mana be romina bi amogo be bere farale na yo nta do mo min bi tu yera ni niri ko ni bila ou bien kuna ulelila ki bi présenter atimi contrôle ou bien ki bi denga atimi jafa ni ake be to adenga no be to adenga ko Allahu akbar ala ko ke si tu kuma tama fora mo ka bo be ko M5 ne a membre fondateur do kuma me be ka fo M5 la ni mali ko kuma te ni mo ko kuma re fo ite M5 mo koy wa M5 c'est un état d'esprit au état d'esprit ame ko de baraka transition kono da mun fo premier ministre yana anyi bara ndamne tukom na debi transition damne aka clé au sranka kele inta le kele nga kele wale do ale teo ambe kimana njo mais ambe me ka minjo nyogon fe an be kan nyogon motiver pati mo ko kelete oui jamana ko do ne do donc fe munum be akinya kin angata munu ma kaka boy c'est leur droit munu mo kaka toy c'est leur droit mais mite mo kaka droit we mali chilide et que je profite ka fo franchement son yana ko munu intronisera namudon ani munu be mali chili barala ka blu kuna ka be baramina mali anta to mo mais min fo premier ministre yana droit kana ke muru ka ere tanfara akana ke muru ka ere tanfara ay ko bare ke jamana ngono o jara mo yo o majja mo yo ay jamana ni ke do mo la atiminka okun konona na ya ke ukanga fo ale be fo sente be fo atimbe fo e ke tranchon a échec bere ka échec do mali de ka échec do akin nyini mo chife aka abla kungolo la doname mali ko de la munu waka taka boy akana jabidi akitwa ka premier ministre akono ala e munda ma odira ma mo che ko bal waka bara toke akabwa danyuma fe amana choto ati shiga premier ministre ala atimi reta shiga mali president ala ne reformatin shiga tente kono
mais kian mun dira ma no e Mali joli an go jɔ ni ko mɔgɔ tɛ bila i kɔ kana bila mɔgɔ ɲɛfɛ kɔ sinon mɔgɔ bɛ bila i kɔ siga to la mais a dara na o tɛ problème ye dɛ a ka kɛ sɔn ye o de ka jugu e ko caman fɔra anw yɛrɛ ma PM kama dɔw t'a fɔ Fɔnba bɛ Choguel dɛmɛ Korema ye Choguel ka soutien non Korema c'est le soutien du Mali wa Choguel bɛ ɲuman o ɲuman kɛ an b'a fɔ a ɲɛna wa n'a ye juguman dɔ kɛ n t'a fɔ plateau kan dɛ mais tan b'a fɔ a ɲɛna nin dabila i ka nin kɛ tan 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 mais anw tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la Korema tɛ don mɔgɔ ko kɛlɛ la karisa na o t'anw ka problème an ka problème ye i b'a dɔn Mali ka sécurité ay mais b'a dɔn k'a fɔ Korema ka wuli ka jɔ de Mali kɔni kɛ aw bɛ kɛlɛ Mali dugutigiw ka dugutigiya bɛ segin u ma cogo di Malien ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ segin a ma cogo di an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la parce que o de y'a kɛ an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko loi électorale n'a kirikara kiri anw da tɛ nin na an da bɛ min na o ye constitution kura ye sinon Sumanguru Sunjata Keyita est ce que a ye kurukanfuga kɛ ka sɔrɔ a ma Sumanguru minɛ o Sumanguru minɛlen de a ye kurukanfuga kɛ normalement hali constitution kura Mali sécurisé kɔ k'a ban pewu de an kun kan ka daminɛ o de tuma an bɛ min fɔ an bɛɛ kan kuma cogo dɔn force du changement force de refondation yɛrɛ wolo debout rempart an minnu bɛ Mali ko kɛlɛ la an yɛrɛ k'an fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ parce que ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don a fɛ hali ɲɛmɛrɛ bɛ don a fɛ an minnu jɛra kinin kan an k'a lajɛ ka jamana in dɛmɛ o kelen kan an yɛrɛ kana ɲɔgɔn gili tigɛ fɔlɔ et que sirasiw ninnu filɛ an ka bila an kunkolo la ko sirasiw c'est des forces armées et de sécurité politique mɔgɔ ta t'u ye M5 ta tɛ parti mɔgɔkɔrɔw ta tɛ Mali de ta y'u ye wa u bɛ Mali ka baara de kɛ u tɛna se k'a yira mɔgɔ si la ko b'o tigi fɛ mais u kan ka mun yira maliyɛnw na o ye tiɲɛ ye i n'a fɔ min ye suyɛni kɛ o ka minɛ n'i ye kiri kɛ i ka kiri ka kɛ et puis ka a tɛ ka ja bɛɛ la quoi parce que fɛn dɔ de ye an se nin kɛnɛ kan donc ni kun ye k'a fɔ politiciens fana ɲɛna an ka bɔ ɲɔgɔn buruja kɔnɔ quoi Mali ka bon ɲɔgɔn neni ma bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn jamana in kɔnɔ siga to la bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn jamana in kɔnɔ groupe foyi tɛ yen min tɛna fara mais ni mun farala mɔgɔw k'a ni hakili jɛ anw ta kɛra yan nɔ e y'anw ta kuma caman mɛn ayi a kuma ma mɛn an ka tɛmɛ dɔrɔn Mali ko tɛ yan bɛɛ ka baara kɛ Mali ko ma bɛɛ ka baara kɛ Gani Maliyɛn k'i fo kosɛbɛ n bɛ segin k'a fɔ premier ministre ɲɛna n'i ti tɛmɛ ko kan i ni ko tɛ ban dɛ siga to la a ka tɛmɛ ko dɔw kan minnu bɛ an funu bɛ baara la a y'a fɔ a m'a fɔ an b'an fara ɲɔgɔn kan an ka faso jɔ an tɛ mɔgɔ ci to i k'an ka faso ci il n'a même pas besoin k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn parce que an faralen don ɲɔgɔn mais tiɲɛ an k'o tɔ sinsin jamana in bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min an ye layidu min ta denmisɛnnin minnu sara les 10 11 12 juillet bilahi n'a ye jamana in janfa ala t'a to an si la siga t'a la parce que olu de sara o de kama an bɛ yen bi donc an ka ɲɛsin an ka fɛn ma an ka bɔ ɲɔgɔn jaabi kɔnɔ an ka tile an ka Malijɔ ma a ye mun kɛ ala b'a sara ye mais a k'a ka kɛlen jateminɛ halisa a k'i sinsin o kan parce que jamana in kɔnɔ ko bɛɛ bɛ kɛ Mali la segukaw b'u ka danga la bɛɛ b'i ta la an kɔni b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ ye Mali janfa a tɛ taa k'i da mais an kana mɔgɔw b'a k'a da i la o tɛ kojugu ye dɛ mais a ka k'i sɔn ye cɛ o cɛ ye nin sirasiw ninnu janfa bilahi ala b'i janfa ni Asimi janfa ala b'i janfa a tɛ dogo mais tiɲɛ n'an bɛ ko o faamuya an ka Mali ko baara kɛ an ka bɔ yɛrɛ ko kɔnɔ fɛn min an bɛ taga ɲɛ parce que ni ala y'i da min kan i bɛ ko ye ala de y'ale da k'a bɛ kɛ premier ministre n'a ka fanga banna don min a bɛ ban n tɛ bɔ a la o tɛ tiɲɛ ye o ni mɔgɔ ser'i ma i bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mais tiɲɛ n b'a dɔn Asimi ye cɛ mun ye maliyɛn bɛɛ ko bila a kunkolo la ce n'est pas parce que dɔw taara kurusi fara yan fɛ ka guloki fara yan fɛ ka samara bɔ yan fɛ ko Choguel ka taa k'a b'a la ta o mɔgɔ tɛ mais tiɲɛ a b'a ka baara de kɛ n'a y'a dɔn don min k'an mago bɛ mun na a b'o kɛ wa a tɛna janfa kɛ mais tiɲɛ an ka to o ma et puis n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ni Choguel taara M5 mɔgɔ tɛna ta bilen koyi o banna ayi o banna i y'o kuma fɔ yan an bɛ M5 kura la o bɛ kɔrɔlen na n'a bɛɛ sigi kun ye ko premier ministre bɛna ta dɔ wɛrɛ la o banna o tɛ kɛ bilen après les assises nationales de refondation anw yɛrɛ ŋaniya ye an ka taa constitution kura la primature yɛrɛ ka bɔ yen parce que a ko cayara sa quoi a kun tɛ foyi ye dɔrɔn ka élection préparée an tɛ élection préparée la bilen quoi an bɛ Mali ka préparation olu b'o de kɛlɛ la olu b'o de kɛlɛ la politicien an bɛ fɛn fɛn la an ka bɔ dɔrɔn an ka yafa deli maliyɛnw fɛ Blaise Compaoré ne t'a fɛ dɛ o sera ka bɔ ka yafa deli mais n yɛrɛ kɔrɔkɛ jɔn na o de politicien fɛn fɛn bɛ yen an ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka yafa deli maliyɛnw fɛ o de ye a fɔlɔ ye n'an y'o kɛ tuma min na an b'an fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ yen k'i tɛ se ka fili o mais e ko k'e filila k'e t'o de kun ko an bɛ ɲɔgɔn kun ci
donc vraiment an b'a ɲini bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan Inshallah. an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ye anw de ta ye mɔgɔ tɛna se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an ka Mali jɔ an ka Mali jɔ ko kuma fɔ hakɛto bɛ nin na salala Mamadu. Merci beaucoup Dr Abubakar Sidiki Fɔnba nin de ye i ka émission jamayɔrɔ ye ka sababu kɛ min ye ni wulila ni nana plateau sanfɛ i ni Ala cɛ i ni jamana yɛrɛ de cɛ jamana kanu min bɛ la i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ni jamana kanu de ye a dogolen tɛ maa si la an b'a fɔ fasodenw ye nin tun ye Dr Abubakar Sidiki Fɔnba ye a ka faamuyali ye min ye jamana marabagaw la aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a fɔra ko Fɔnba a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri jamana ko in na a dogolen tɛ maa si la Ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam.